अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गज़ल नूर और आज हमारे साथ प्रोफेसर फ़याज़ मौजूद हैं। हम इनसे इनके बारे में पूछते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Dr. Mohammad Fiaz. I am basically intervention radiologist. I am board member of Cancer Care Hospital. Intervention radiology एक latest field है. Basically this is therapeutic radiologist, also called therapeutic radiologist. इसकी further detail में discussion करूँगा इंशाल्लाह. आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इनलार्ज प्रोस्टेट। सर, इसके बारे में बताएं कि इनलार्ज प्रोस्टेट क्या है और क्या ये एक आम बीमारी है? अच्छा, एनलार्ज प्रोस्टेट जिसको आम ज़ुबान में मर्दाना गदूद के बढ़े हुए को कहते हैं, एनलार्ज प्रोस्टेट बड़ी कॉमन बीमारी है। ये बेसिकली एज के साथ नियरली 100% पेशेंट जो 60 प्लस 70 प्लस होते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें सिम्टम्स तो डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब एनलार्ज प्रोस्टेट होता है तो इट मींस कि मर्दाना गदूद बढ़ गया, तो पेशाब करने के इश्यूज़, फ्रीक्वेंसी के इश्यूज़ और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बहुत कॉमन बीमारी है और इस पर पूरी दुनिया में डिबेट रहती है कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सर, आजकल इसका क्या इलाज चल रहा है? अच्छा, इसमें दिस इज़ गुड क्वेश्चन कि पहले क्या ट्रीटमेंट है, एनलार्ज प्रोस्टेट या मर्दाना गदूद के बढ़ने का इलाज पहले क्या था और अभी जदीद तरीका इलाज क्या है। बेसिकली अभी तक पूरी दुनिया में मेडिसिन्स दी जाती हैं और पेशेंट्स पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ मेडिसिन लेते हैं और उससे कुछ फ़र्क पड़ता है और ये मेजॉरिटी जो मेडिसिन ले रही होती हैं। उसके अलावा सर्जरी है जिसको TURP कहते हैं, उसको लेज़र ट्रीटमेंट भी आजकल कहा जाता है। तो लेज़र ट्रीटमेंट से ये बहुत अरसे से चल रहा है, पूरी दुनिया में TURP या लेज़र ट्रीटमेंट है। इसमें प्रोस्टेट को डेफिनेटली एक सर्जरी की जाती है, एक अंदर से काटा जाता है, पेशेंट को बेहोशी भी दी जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है कई दिन, और इसकी रिकवरी का जो मिनिमम टाइम है वो 2 हफ्ते तक है। इट मीन्स कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक पेशेंट को रिकवरी का टाइम है। ये वो जिक्र मैं कर रहा हूँ जो पुराना तरीका इलाज है। अब दुनिया में कुछ जदीद तरीका इलाज आ गया है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इसको हम PAE भी कहते हैं। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक जदीद तरीका इलाज है। इसमें ना तो बेहोशी है, ना कोई कट है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। ये एंजियोग्राफी में या कैथ लैब में किया जाता है। इसमें हम सिंपल एंजियोग्राफी करते हैं प्रोस्टेट की और उसके बाद उसको एम्बोलाइज कर देते हैं, उसकी खून की नाली को बंद कर देते हैं। एम्बोलाइजेशन मीन कि खून की नाली को टोटल ब्लॉक कर दिया जाता है। इसमें जो मैं अभी जिक्र कर चुका हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट लेटेस्ट, ये जदीद तरीका इलाज है। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है। जब हम दुनिया में कंपेयर करते हैं कि पुराना तरीका इलाज जैसे मेडिसन है, उसके बाद पुराना तरीका इलाज जैसे ऑपरेशन है, TURP और लेज़र ऑपरेशन है, और जदीद तरीका इलाज प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जब कंपेयर किया जाता है तो बेस्ट इज़ प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। एडवांस कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है, यूरोप है, ये सारे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हुए हैं। अब वहाँ सर्जरीज़ नहीं होती या उनकी होती हैं जिसका प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये मिनिमली इन्वेसिव, हम लेटेस्ट ज़ुबान में इसको माइक्रो इन्वेसिव कहते हैं, कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हैं और इसका तरीका इलाज बहुत जदीद है और पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 3-4 घंटे है। मीन के 3-4 घंटे बाद पेशेंट फ्री हो गए। और अब इसका अगर रिजल्ट्स का जिक्र करें तो रिजल्ट्स आर मच बेटर देन प्रीवियस वन। सर, इसके फ़ायदे क्या हैं? इससे करवा के पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हो सकते हैं? अच्छा, फ़ायदे जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था, देखिए बेनिफिट जो सबसे बड़ा है कि बेहोशी नहीं है। इट मीन्स कि किसी भी एज पे किया जा सकता है। नंबर 2, कोई कट या सर्जरी नहीं है। इट मीन्स के कॉम्प्लिकेशंस कम हैं। बेहोशी की भी अपनी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तीसरा, मैंने ये जिक्र किया है कि ये हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। हॉस्पिटलाइजेशन जस्ट 3 to 4 आवर्स। पेशेंट ने एंजियोग्राफी की रिकवरी में 3 से 4 घंटे रहना है। तो इसको अगर हम टेक्निकली लिटरेचर देखें और ख़ुद जो हमारा अपना स्टडीज़ हैं उसमें पेशेंट को कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे फीवर हो गया, समटाइम्स पेन हो गई, अदरवाइज देयर इज़ नो मेजर कॉम्प्लिकेशन, और पेशेंट 4 घंटे बाद घर चला जाता है और उसके रिजल्ट्स 2 हफ्ते में आना शुरू हो जाते हैं और महीने 1.5 महीने बाद पेशेंट्स 100% नियरली द सेम जैसे वो पहले था, बीमारी से पहले था। इट मीन्स कि जदीद तरीका इलाज है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन और इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है और पुराने तरीके इलाज से इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सर, कोई नुकसान भी है इस चीज़ का? हाँ, इसमें अगर नुकसानात की बात की जाए तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है।
نو ڈاؤٹ جتنی بھی جدید طریقہ علاج ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 نقصان یہ ہے کہ پاکستان میں بہت کم جگہ پہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے جبکہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ نمبر 3 کہ اس میں سم ٹائمز جو اولڈ ایج میں جب ہم کرتے ہیں 70-80 کے بعد کرتے ہیں تو آرٹریز سکڑ چکی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمیں اسپیشلائز کیتھیٹر یوز کرنے پڑتے ہیں، مگر سم ٹائمز وہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے جسٹ کچھ نقصانات ہیں، اگر کمپیئر کریں گے سرجری سے میڈیسن سے تو نقصانات بہت کم ہیں۔ سر اس کے دوبارہ ہونے کے چانسز کتنے % ہوں گے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کویشچن ہے، دس از ویری امپورٹنٹ فار پبلک کہ اس میں پروسیجر کر دیا، آیا کہ ریکرنس تو نہیں ہو جائے گی، دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا، اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بیکاز یہ ایمبولائز کیا، آرٹری بند کر دی، آرٹری ریکینالائز یا دوبارہ اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس میں دیکھا جاتا ہے یہ ان میں ہوتا ہے جس میں سب آپٹیمل ایمبولائزیشن ہو کہ پراپر ایمبولائزیشن نہیں ہو سکی۔ بیسیکلی لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ ایمبولائزیشن آپ ایک سائڈ پہ بھی کر دیں تو ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں، اور دونوں سائڈوں سے کر دیں تو ریزلٹس ڈیفینیٹلی بہت ہی بہتر ہوتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم دیکھا جائے اسٹڈیز پوائنٹ آف ویو سے تو 5 to 7 ایئرس تک تو کوئی ریکرنس نہیں ہوتی۔ کچھ پیشنٹس میں کچھ ریکینالائزیشن ہوتی ہے تو 5 سے 7 سال بعد دوبارہ ہونے کے چانسز ہیں، تو اس کے لیے دس از اے سمپل پروسیجر، کوئی بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو رپیٹ کسی ٹائم بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب میں آپ کو سمری ذرا بتا دوں کہ پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن پہ ہم کیوں اتنا سٹریس دے رہے ہیں، ہمیں پبلک اویئرنیس کیوں چاہیے۔ ایک تو یہ تقریباً ہر فیملی میں، ہر گھر میں یہ ایشوز ہیں کہ کامنسٹ بیماری ہے، 60-70 سال کے بعد آپ کا پروسٹیٹ انلارج ہونا ہی ہونا ہے اور اس نے پرابلمس کرنے ہیں۔ تو اس کا جدید طریقہ علاج جس کے ابھی ذکر ہو چکا ہوا وہ پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن ہے، جس کے کمپلیکیشنز بہت کم ہیں، نو ڈاؤٹ ایکسپرٹیز بہت کم ہے ابھی پاکستان میں، تو ہم لوگوں کو بالکل ٹرین کر رہے ہیں، اور سینٹر ڈیفینیٹلی ڈیلی مزید سینٹر اویلیبل ہیں جو یہ پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن کر رہے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ہمیں جیسے یورپ میں، امریکہ میں ہے کہ 80 to 90% آر شفٹڈ آن دس پروسٹیٹک آرٹری ایمبولائزیشن، تو پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی شفٹ ہونا ہے، اور اس کی شفٹ ہونے کی ریزن میں بتا چکا ہوں کہ کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، ریزلٹس آر بیٹر دین سرجری، اٹ مینس کہ ریزلٹس زیادہ اچھے ہیں اور کمپلیکیشنز بہت کم ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ آڈینس کو کوئی ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، میرا جو میسیج پبلک اویئرنیس کے لیے ہوگا وہ یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی اب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں، ان کو یہ جدید طریقہ علاج کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اٹھا اس نے آ کے ڈسکس کر دیا کہ یہ طریقہ علاج اچھا ہے، یہ ہم لوگ آلریڈی فارن کنٹریز سے ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں اور یہ سارا کمپیریزن کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ایکسیپٹ بہت جلدی کرنا چاہیے، بیکاز اس کی اگر ریزلٹس آپ دیکھیں لانگ ٹرم ریزلٹس، پاکستان میں لانگ ٹرم ریزلٹس نہیں ہیں کیونکہ ہم نے پاکستان میں سٹارٹ کیا جسٹ 2-3 ایئرز بیفور۔ امریکہ میں اور یورپ میں یہ کم از کم 15 سال سے یہ پیشنٹ شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، دے آر ڈوئنگ نیئرلی 80 to 90% پیشنٹس، تو ان کے ریزلٹس اچھے ہیں، تو اس لیے ہمیں ایکسیپٹنس کرنی چاہیے اور ڈیفینیٹلی جدید طریقہ علاج پہ شفٹ ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج ہم نے ڈاکٹر فیاض سے نئے جدید علاج کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی۔ اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔